ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Salutations unto the feet of Supreme Fathers, Lord Savan and Kripal, who have had mercy on this poor soul, gave the gift of their devotion to this poor soul and also allowed the opportunities to do their devotion. Me inclino ante los pies de los Padres Supremos, Dios Todopoderoso, Savan y Kripal, quienes tuvieron misericordia de esta pobre alma, le dieron el regalo de su devoción y también le dieron la oportunidad de hacerla. हाँ, बड़ा तड़प वाला शब्द बोलिया है। सानू भी ऐसी तड़प बना के लैके अभ्यास से बैठना चाहिए है, ताकि वो साड़ी अर्ज सुने, साड़ी झोली भर देवे। झोली भरन वाला तो तैयार है, हुण साड़ी तड़प दा मसला है, क्योंकि जिन्ना चिर तड़प नहीं बनती उन्ना चिर साड़ी ग्रहण शक्ति जिहड़ी है वो तैयार नहीं हुंदी, पूरी नहीं बनती। The bhajan full of yearning was sung just now. We should also sit in the meditation with the same yearning. Acaban de cantar un bhajan lleno de añoranza y debemos sentarnos a meditar con esa misma añoranza. So that our prayers may also get answered and He may fill our bags. Para que de esta forma nuestras oraciones sean contestadas y Él pueda llenar nuestros receptáculos. Aquel que ha de llenar las bolsas nuestras, la bolsa que tenemos nosotros, Él está siempre con nosotros y está siempre dispuesto a darnos todo, pero es muy importante para nosotros sentarnos con plena añoranza. When we have so much yearning in our within for Him, only then the receptivity to receive His grace is also created. Cuando sentimos esa añoranza dentro de nosotros y nos sentamos en ese estado, únicamente en ese momento es cuando Él nos puede dar todo de acuerdo a nuestra receptividad. आमें प्यारे नागरिकों का जी इस कार्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। जी आया सब अखां बंद करके अपना भजन शुरू करो। All of you please close your eyes and start doing your meditation. Ahora por favor cierren sus ojos y empiecen a meditar. ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Salutations unto the feet of Supreme Fathers, Lord Almighty, Savan and Kripal, who have given us the opportunity to sing their glory. Me inclino ante los pies de los Padres Supremos, Dios Todopoderoso, Savan y Kripal, quienes nos dieron esta oportunidad de cantar sus alabanzas. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੋਜਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇ। ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ। Guru Nanak Sahib says that we are exhausted by wandering and by searching for you. El Guru Nanak Sahib dice, estamos totalmente exhaustos después de buscarte por aquí y por allá. Now you give us only one gift, and that is that you give us your naam. You don't let us waver, and you make us do your devotion. Ahora por favor danos un solo regalo, este es el regalo del Nam. Manténnos firmes y no permitas que nosotros nos extraviemos y que por favor hagamos tu devoción. ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ, ਪਰਿਓ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। O Lord, after wandering a lot, I have come and have fallen at your feet, O Lord. Oh mi Señor, después de vagar muchísimo, he llegado y he caído a tus pies, mi Señor. This is the request, the prayer of Nanak. You kindly make me do your devotion. Esta es la petición, es la oración de Nanak. Por favor, con tu misericordia, hazme hacer tu devoción. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਪ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ।
मैं फिर इत्थे ਇਹਦੀ रिपीट कर दिना है। एक बादशाह सी, उसदे एक लड़की सी। उसने शहर दे विच मर्यादा करा दी कि मैं आपदी लड़की की शादी उस दे नाल करूँगा जेड़ा मैनू ढूंढ लेगा और आपदे राज भाग दा ताज भी मैं सिर ते रख दूँगा। सानू पता है कि जब यह जिहियां मर्यादियां होंदियां हन असी सब ही होशियार हो जाते हैं कि राज भी मिलेगा, लड़की भी मिलेगी। सारे लोग जवान सुबह तो ही राजे की खोज विच निकले। राजा बड़ा दाना सी, समझदार सी। उसने किसी रस्ते दे उत्ते मुजरे करन ला दिते, किसी ते अच्छे खाने लजीज बनने वाले ला दिते, किसी थां उसने धन खिलार दिता, किसी जगह दे विच उसने अच्छियां अच्छियां लजीज खाने रख दिते, बनाउण वाले उत्थे बिठा दिते। हुण जद यह जिहियां चीज़ां रस्ते च मिलियां, जिहड़ा कोई खाने दा आशिक सीगा वो जीव इंद्री का शिकार हो गया, उत्थे खाने च ही मस्त हो गया। जिहड़ा कोई पैसे की भुख जिसनूं सी वो उत्थे पैसे इकट्ठे करन लग पिया। इसे तरह जिहड़ा कोई कन्ना दे विछे दा मरीज सीगा वो उन्हां च राग रंग दे विच लग गया। जिहड़ा कोई काम इंद्री दा गुलाम सी वो अच्छियां अच्छियां औरतां दे भोगां विच मस्त हो गया। एक बड़ा मजबूत इरादे दा लड़का सीगा। उन्हें सोचा कि ये तो सब कुछ मैं फिर भी हासिल कर सकता है। सब तो पहला जिस मकसद नूं मैं घरों निकलिया है उसनूं प्राप्त करा कि राजे नूं पाला। अगर राजे नूं मैं पाल लिया तो सारे ही मनोरथ पूरे हो जाएंगे। राज मिल जाएगा, लड़की मिल जाएगी। वो किसी भी चीज़ दे विच अटकिया नीगा, क्योंकि वो दिल दे विच तां राजे की खोज सी। राजा एक माली का भेस धार के एक बाग दे विच बैठ गया। उधर दिन भी छिपन वाला सी। वो नौजवान भी पहुँच गया। थानू पता है कि लाल नूं कितना भी आपां मैले कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रख दईए, जिहड़ी ਉਹਦੀ चमक दमक है ਉਹ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ नहीं जा सकता गा। उसने सोचा कि कपड़े जरूर फटे है, काम भी माली का करता है पर ये माली नहीं गा। उसने राजे अगे बेनती की कि हुण तुसी आपदे असली रूप में आ जाओ, मैं तुहानू पछाण लिया है। राजा बड़ा खुश होया। उसने ताज भी उसदे सिर ते रखिया, अपनी लड़की भी उसदे नाल शादी कर दी। ये तो एक प्यारे कहानी है, बड़ी सिक्ख्यादायक है। सच्चाई की है कि वो परमात्मा भी इस तरह की मर्यादा करता है संतां महात्मा के जरिए। और एक पवित्र इश्तिहार ही है, उन्हां दीयां लेखनियां जो ग्रंथ है कि परमात्मा भी आपकी भगती रूपी जो लड़की है वो उस दे नाल उसकी शादी करेगा और आपका जो तखत है उसका जो ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਏਗਾ। अपना ताज भी भगती का उसनूं दे देवेगा ਜਿਹੜਾ उसनूं खोज लेगा। सो असीं आपो अपनी खोज विच सारे समाजिक लोग निकलते हैं घरों। कोई अपनी तरफ घट नहीं करता गा, लेकिन अगे जाके उन्हां जवानां की तरह
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ, ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਛਿਪੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛਿਪ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। A brief hymn of Swamiji Maharaj is presented to you. It is worth listening to with much attention. Se les presenta un breve himno de Swamiji Maharaj. Vale la pena que lo escuchen con plena atención. Before starting the satsang, I would like to tell you a story which I have said, which I have told you many times before, and which is even published in the magazine, but still I would like to repeat it once again for you. Antes de empezar el satsang, quisiera contarles una historia. Esta historia la he contado con frecuencia en el satsang, incluso ha sido impresa en la revista de Sant Bani, pero sin embargo quisiera contárselas una vez más. There was a king who had a daughter, and he wanted to marry off his daughter to someone very good and competent. Había un rey que tenía una hija y él quería que su hija se casara con una persona muy capaz. So he made an announcement that whosoever will recognize him and will find him by the end of the day will be given away the hand of my daughter, and also I will place my crown on his head. De manera que él hizo este anuncio que la persona que le encontrase antes de que terminara determinado día, esa persona no solo se casaría con su hija, sino que él mismo le daría su corona. You know that when such an announcement is made, we all want to go and get married to the princess and also become the king. Ustedes saben que cuando se hace un anuncio así, todos nosotros tenemos este deseo de salir y casarnos con esa princesa y convertirnos en rey. So all the young men in that state set out to find the king on that particular day which the king had chosen. De manera que todos los jóvenes, el día que el rey había escogido, ese día salieron todos los jóvenes para buscarle. The king was very wise, he was very clever. So what he had done, that he disguised himself as a gardener and he hid himself in a garden. Ese rey era muy sabio, era muy astuto, de manera que él se disfrazó como un jardinero y se fue a un jardín. And on the way to the garden, he placed many attractive things. En la carretera o en el camino que iba hacia ese jardín, él colocó muchas cosas atractivas. Somewhere he had the delicious foods being cooked, somewhere the delicious foods were being served, somewhere the prostitutes were there, somewhere there was a lot of wealth and the riches of this world. En algunos sitios se encontraba la comida deliciosa, allí había cocineros y estaban preparando esta comida muy deliciosa. En otro sitio él había colocado a unas prostitutas, en otro sitio había colocado la riqueza y el dinero. Somewhere they were playing very melodious music. So the meaning was that on the way there were so many attractions, so many things where people could be stopped. En otro sitio había música muy bella. Lo que quiero decir es que en todas partes él había colocado cosas donde la gente se podía detener. So when people started on their way to find the king, some of them, those who had the desire for the delicious foods, they fall victim of the delicious foods and they just stayed there.
De manera que cuando salieron las personas para buscar al rey, las personas que se sentían atraídas hacia la comida deliciosa se detuvieron donde se encontraba la comida y se les olvidó todo. Some people who were desirous of the lust, they got stopped by the prostitutes. Algunas personas que se sentían atrapados por la lujuria pararon donde estaban las prostitutas. Some people who had the desire to collect the worldly riches, the wealth, and the material things, they went on collecting all the riches and the wealth which was laid out over there. Otros quienes querían recoger la riqueza del mundo o el dinero se detuvieron en el sitio donde se encontraba. Some people who liked to hear the good music, they just remained there where they were playing good music. Y quienes se sentían atraídos por la música dulce, ellos se quedaron allí donde estaban tocando la música. In this way, even though they had set off to find the king, but still because of all these different attractions on the way, they were stopped at one or the other place. De manera que, aun cuando todos habían salido para buscar y encontrar al rey, debido a todas esas atracciones, las personas se quedaron atrapadas en uno u otro sitio. But there was a young man different than the other people, and he was very determined. Pero había un joven que era muy diferente, distinto que todas las personas, y él tenía plena determinación. All the attractions did not attract him because he thought that once I find the king, I can enjoy all these things easily. Todas las cosas perdieron su atractivo porque él pensó, una vez que yo encuentre al rey y una vez que yo mismo sea rey, todas estas cosas me van a pertenecer. So first of all, let me go and find the king. De manera que primero que todo voy a encontrar al rey. So without paying any attention to all the things which came on his way, he went ahead and finally he got to the place where the king had hidden himself. De manera que él no le puso ninguna atención a los atractivos que se encontraban allí, sino que siguió andando hasta cuando por fin llegó al jardín donde se encontraba el rey. The king was wearing dirty rags because he was dressed up as a gardener. El rey estaba vestido con ropa muy sucia porque él estaba vestido como si fuera un jardinero. But still that young man recognized him because no matter in how much dirty clothes you wrap up a diamond, a ruby, but still you cannot hide its brilliance. Sin embargo, aun cuando estaba vestido así, el joven le reconoció porque ustedes saben que no importa en cuánta suciedad o en cuánta ropa sucia uno esconda un diamante, uno siempre va a ver cómo brilla este diamante. In the same way, even though the king was wearing all the dirty clothes, but still his glory could not be hidden. Así, el rey, no importa que tuviera puesta ropa muy sucia, sin embargo, no podía esconder su gloria. So when the young man found the king, he said that, "Oh, your majesty, oh Lord, now you reveal yourself to me." De manera que cuando el joven encontró al rey, él le dijo, oh mi señor, por favor, ahora revélate. The king became very pleased with him, and he placed his crown on his head and also married his daughter off to that young man. El rey se sintió muy complacido con aquel muchacho, de manera que no solo le dio su corona, sino también hizo que su hija se casara con él. This is just a story. What is the reality? Esta es simplemente una historia, pero ¿cuál es la realidad? The reality is that God Almighty is the king, and he wants to marry off his daughter devotion to us. La realidad es que Dios Todopoderoso es el Rey y Él quiere que nosotros nos casemos con su hija, la devoción. The holy scriptures, the holy books which the saints and masters have written for our benefit are like that holy announcement which that king made to find the eligible partner for his daughter. Las Sagradas Escrituras son como aquel anuncio que había colocado el rey cuando él quería que las personas salieran para casarse con su hija. So through their words, through their talks, and through the books written by the perfect masters, they let us know, they make this announcement that whosoever realizes God Almighty, whosoever recognizes them, they will be given the daughter of God Almighty, they will be married to the devotion. De manera que en los escritos, a través de sus palabras, en sus libros, los maestros nos han dicho que aquellas personas que quieran encontrar a Dios Todopoderoso, aquellos quienes encuentran a Dios Todopoderoso, se casarán con su hija, que es la devoción. We are told that if we recognize the king, we will get married to the daughter, and also we will get all the riches of this world. Ellos nos dicen que si reconocemos al rey, nos podremos casar con su hija y también tendremos toda la riqueza del mundo. So when we read this or when we hear about this, we all want, just like those people, we all want to get up and go and find
God Almighty. De manera que cuando leemos esto, todos nosotros, así como esos jóvenes, todos deseamos salir a encontrar a Dios Todopoderoso. But on the way, just like that king had spread out all the different attractions, in the same way, in our way also, there are so many obstacles, there are so many attractions. Pero en nuestro camino, así como el rey había colocado muchos atractivos o muchas cosas interesantes, nosotros también encontramos muchas cosas atractivas en nuestro camino hacia Dios. Some people among us, or out of us, those who are fond of eating good food, they remain stuck when they find the good food. Some people who like to hear the music, they are involved in that. Some people who are desirous of the lust, they are always involved with the women. Some people who are craving for the worldly riches, they all their life long they go on collecting the wealth. Algunas personas, si se sienten atraídas por la comida deliciosa, son atrapados en esto. Otras personas que están enredadas en la lujuria, entonces permanecen enredados solo en eso. Otras personas a quienes les gusta la riqueza del mundo, se enredan porque se van en la búsqueda de la riqueza del mundo. Even though in the beginning we all set out to find God Almighty just like those people, but because of all these different obstacles and the attractions, at one or the other place we get stopped. Aun cuando todos nosotros tenemos este deseo y salimos dispuestos a encontrar a Dios Todopoderoso, sin embargo, porque en nuestro camino se encuentran todos estos obstáculos y todas estas atracciones, por eso es que nos detenemos en uno u otro sitio. But just like that young man who was very determined and who did not care for any of the worldly things which came on his way, among us also there are some people, there is someone who does not pay any attention and who does not care for any of the worldly things and who goes straight towards his goal. Pero así como aquel joven a quien no le importaron ni los atractivos ni las cosas que encontró en su camino, entre nosotros también existen algunas personas que tienen esta plena determinación. Ellos no se detienen en su camino, sino que ellos se dirigen con toda determinación hacia Dios. Master Kripal Singh used to say that the truth never perishes completely, its seed always remains. El maestro Kirpal Singh decía, la semilla de la verdad no perece totalmente, sino que siempre permanece. So just like that, always there are people who are determined to find God Almighty and they do not get trapped by any of the traps laid down by the negative power. De manera que siempre existen algunas personas que tienen esta determinación de encontrar a Dios Todopoderoso. Ellos, como tienen esta determinación, no caen en las trampas colocadas por el poder negativo. So giving up all the attractions and removing all the obstacles, when those determined ones go and realize God Almighty gives them His daughter, the devotion, and also carrying all the prosperities, He sits within them. De manera que aquella persona, cuando no se enreda en ningún obstáculo ni se queda donde se encuentran las cosas atractivas, sino que más bien sigue directamente hasta Dios Todopoderoso, cuando llega allá, Dios Todopoderoso hace que esta persona se case con su hija, que es la devoción, y trayendo toda la riqueza y todas las cosas consigo, Dios se sienta dentro de esa persona. And just like that king placed his own crown on the head of the young man who had found him, in the same way, those who realize God Almighty makes them as Himself. Así como el rey colocó su corona sobre la cabeza de aquel muchacho que le había encontrado, de la misma forma, cuando nosotros encontramos a Dios, Él hace que nosotros tomemos su misma forma. ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Dear ones, we see that nowadays so much progress has been made, so many things have been discovered, a lot of search has happened. Amados míos, ustedes saben que hoy en día se han descubierto muchas cosas, hemos progresado muchísimo, la vida se ha vuelto muchísimo mejor y hemos progresado bastante. You know that how much the scientists have
researched, and they have gone even to the planets. They have searched for the stars and moons. Ustedes saben cuánto han progresado los científicos. Ellos inclusive han viajado a diferentes planetas, han investigado la luna y muchas estrellas. But even after searching for so much, even after discovering so many things, still the man doesn't seem to be quiet and peaceful. Pero aun cuando han logrado investigar muchas cosas y han logrado mucho conocimiento, sin embargo, el hombre no se siente ni en paz ni se siente tranquilo. Every person is frightened and every person is unhappy. Todos están asustados y tristes. ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ All the people who have made this atomic things, they all claim that within no time they can demolish, they can ruin the entire world. Todas aquellas personas quienes han logrado convertir formar, digamos, las bombas atómicas, ellos han dicho que no toman ni un solo momento para destruir a toda la humanidad. No one says that they have got any peace of the mind, and no one says that they can do any good with all the searches they have made. Nadie puede decir que ellos han logrado la paz mental y ni nadie puede decir que ellos están tranquilos y en paz después de haber hecho todas estas investigaciones. ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ Dear ones, the worldly search which the people have done is still going on. Amados míos, la búsqueda externa de las personas continúa aún todavía. But the search which the perfect masters do, which the saints do, we should understand, we should figure out, we should know that what kind of search is that. Pero la búsqueda de los santos, de los maestros perfectos, nosotros debemos averiguar, debemos pensar qué es esa búsqueda. ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਮਾਰਥੀ ਕੀ ਬਚਨ 13ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 5 ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜੋਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗਤ ਮੇਂ ਦੁਰਲਭ ਰਤਨ ਯਹੀ सत गुर खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ We know that when the death comes, we also know that all those who are born have to leave this world one day. Nosotros sabemos que viene la muerte, también sabemos que todos aquellos que han tomado nacimiento se tendrán que ir algún día. ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਕਿਧਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ When the death comes, at that time the family members are sitting around the person who is leaving the body, but they don't know that from which side the angel of death came and where he has taken that person. So when they don't even know that who came and from where he came and where he has taken the soul, how can they help us? En el momento de la muerte, todos los familiares se sientan alrededor de la persona moribunda, pero la muerte, ellos no se dan cuenta ni por dónde llega la muerte ni por dónde se lleva el alma en la muerte, de manera que si ellos no saben ni de dónde viene ni por dónde sale, ¿cómo es posible para ellos ayudarle a aquella persona que está a punto de morir? ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। All of those whom we understand as our mother, father, brothers, friends, all our lifelong we understand them as our very own. And all the worldly riches, all the houses and palaces and things which we make, when the death comes, none of these things come to rescue us, none of these things go with us. Not even the body whom we consider as our very own goes with us. Todas aquellas personas que nosotros consideramos cercanas o que nos pertenecen, el padre, la mamá, los hermanos, los amigos, durante toda nuestra vida los consideramos como alguien muy cercano, como alguien que nos pertenece. Inclusive la riqueza o la casa o los palacios, todo lo que nosotros construyamos con nuestras manos o lo que recolectemos en este mundo, lo consideramos como propio, pero en el momento de la muerte ni nuestros amigos ni familiares se van con nosotros, ni tampoco nada de este mundo. Either we consign this body to the flames or we bury it under the ground. Ni siquiera este cuerpo en el cual vivimos se va con nosotros, o es cremado o es enterrado. ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ तो सतगुरु की खोज है। So Swamiji Maharaj says that first of all you search for the Sadguru. De manera que Swamiji Maharaj nos dice, primero que todo busquen al Sadguru. If there is anything best in this world, it is the search for the Sadguru. Si existe algo que sea lo mejor en este mundo, esa cosa es la búsqueda del Sadguru. सवाल पैदा ਹੁੰਦਾ है ਅਸੀਂ सतगुरु ਨੂੰ क्यों खोजना है? क्योंकि मुक्ति नाम ਵਿੱਚ है। सतगुरु ने ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ। The question arises that why do we have to search for the Sadguru? Surge la pregunta de que ¿por qué tenemos que buscar al Sadguru? Because the liberation is in Naam. Debido a que la liberación se encuentra en el Naam. And Sadguru manifests that Naam within us. Y el Sadguru manifiesta aquel Naam dentro de nosotros. And Naam is that thing which is going to go with us at the end time. Y el Naam es aquello que se irá con nosotros en nuestro momento final. And it is the only thing which will help us. Y es lo único que nos va a ayudar. ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਬਿਰੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Sadguru is with us even in this world. Outside also he connects us with that Naam. El Sadguru está siempre con nosotros, inclusive en este mundo. Externamente él nos conecta con el Naam. And through his satsang he creates the yearning, love and affection for the Naam within us. Y a través de su satsang él crea la añoranza, el afecto y el amor hacia el Naam. ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। Even in all the inner planes the Sadguru is with us. Inclusive en todos los planos internos el Sadguru se encuentra con nosotros. He helps us in the plane, in that plane where the Lord of Judgment asks for the accounts. Él nos ayuda en aquel plano donde el Señor del Juicio nos pide las cuentas. In fact, he already has taken the account, our account from the Lord of Judgment, and he does not let us go on the plane or to the plane where the Lord of Judgment exists. En realidad, él ya ha tomado esta cuenta nuestra y ni siquiera nos permite ir a aquel plano donde se encuentra el Señor del Juicio. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Even in the court of Almighty Lord, Sadguru himself takes us in front of God Almighty and he makes us receive the forgiveness from God Almighty. He tells God Almighty that this is a forgotten jiva and now he has come to ask for the forgiveness. Inclusive en la corte del Señor, el Sadguru está con nosotros. Él nos lleva ante Dios Todopoderoso y le dice, esta es tu jiva olvidadiza, por favor perdónala. ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Swamiji Maharaj means to say that on one hand we are collecting all the wealth, all those things
which are going to remain here and which are not going to go with us. Swamiji Maharaj dice que por un lado estamos recolectando toda la riqueza y todas las cosas del mundo y todo lo que no se va a ir con nosotros. Sadhguru and the Naam are the only two things which will go with us. El Sadguru y el Naam son las únicas cosas que se irán con nosotros. They help us here and also they help us in the beyond. Nos ayudan tanto acá como en el más allá. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਆਖੀਏ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ. Guru Nanak Sahib has said that those who go along with you are called the true friends. El Guru Nanak Sahib dice que aquellos que se van con ustedes son los verdaderos amigos. Those who are seen in the place where your accounts are asked for, they are the true friends. Aquellos a quienes uno puede ver en aquel sitio donde se les pide que rindan sus cuentas, únicamente aquellas personas que pueden estar allí son los verdaderos amigos. Satguru khojori pyari jagat mein durlabh ratna yahi जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको दर्श दई. ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗ ਔਰ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. Master Kripal Singh Ji used to say that the law of demand and supply is always, the law of demand and supply always works. El maestro Kirpal solía decir que la ley de la, digamos que uno necesita algo de la demanda y el abastecimiento siempre se lleva a cabo. Always the hungry gets the food and the thirsty gets the water. Siempre el hambriento consigue el alimento y el sediento recibe el agua. ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਖੋਜ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਵੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ. Dear ones, if we have the strong pull, strong love and faith and yearning in our within, that God Almighty who is sitting within us and who is watching everything of ours, who is weighing our devotion like in the balance, so when he sees that strong pull, love and yearning, he himself calls us towards him. For a perfect master, the distance does not make any difference. Amados míos, si nosotros tenemos una fuerte añoranza, si tenemos una fuerte fe, amor y devoción hacia el maestro, aquel maestro quien está pesando nuestra devoción como si él puede pesar nuestra devoción, si él ve que nosotros tenemos una verdadera añoranza, una verdadera atracción, si tenemos una verdadera fe y devoción por el maestro, entonces él nos puede llevar hacia arriba. Either he himself will come to us or he will find some way to bring us to him. O él mismo irá donde nosotros nos encontremos, o si no, él encontrará alguna forma de llevarnos a donde él esté. ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕਦ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਵੇ. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. Lovingly he says that when the masters give us the holy initiation, they sit within us in the form of the Shabad. Amorosamente él nos dice que cuando los maestros nos dan la iniciación en el Nam, ellos se sientan en su forma del Shabbat dentro de nosotros. And then they wait for that time
when the disciple would give up the slavery of the mind and the organs of senses and develop the receptivity. Y luego ellos esperan aquel momento cuando el discípulo abandone la esclavitud de los sentidos y de los placeres del mundo, y cuando el discípulo entonces empieza a hacer su devoción y empieza a ir hacia adentro. As we go on developing our receptivity, the Master goes on giving the things to us. A medida que vayamos desarrollando nuestra receptividad, el Maestro poco a poco nos va dando las cosas. According to our receptacle, he fills it up. Él llena nuestro recipiente de acuerdo a nuestra propia capacidad. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। But what do we do every day by criticizing, by backbiting, by the passions and all the other things? We make our soul dirty. Pero ¿qué hacemos nosotros? Todos los días cuando criticamos, cuando hablamos mal de los demás, cuando hacemos todas estas cosas, cuando nos ensuciamos con los placeres del mundo, lo que estamos haciendo es, estamos ensuciando nuestra alma. And this way the grace which the Master showers upon us is used only for our cleaning. Y de esta forma, la gracia que el Maestro pueda derramar sobre nosotros es utilizada únicamente para limpiarnos. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਕੜੂ ਮੋਠ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵੀ ਕੋਇਆ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਜਾੜੇ ਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਲ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। When those who have made their vessel, those who have made their soul clean, come in such groups and tell me about their experiences, it gives me much pleasure. Cuando aquellas personas que han limpiado su recipiente, aquellas personas que han limpiado su alma, cuando esas personas vienen en un grupo como este y me cuentan acerca de su meditación, yo me siento sumamente contento. But there are dear ones, like Guru Nanak Sahib had said, as he has given the example of that hard lentil, that even though it is soaked in the water and is cooked with the other lentil, but still it does not absorb the water, it does not accept the heat, and it doesn't soften. Pero existen algunos amados, como decía el Guru Nanak, él decía que junto con las lentejas se encuentran otras lentejas que son sumamente duras, y a pesar de remojarlas con las lentejas, a pesar de cocinarlas, sin embargo, ni aceptan el agua ni se ablandan con el fuego. And while eating the lentils, if you happen to get that hard lentil in your mouth, it spoils the taste of the whole dish. Y si uno se está comiendo las lentejas y se encuentra una de estas que es sumamente dura, daña el sabor de toda la comida. So there are people like those hard lentils also. Whenever they come, they always have the complaints. De manera que existen personas así como esas lentejas duras, personas que traen simplemente sus quejas. You can imagine that how much I become happy, how much it pleases me when dear ones tell me about their meditations. Ustedes pueden imaginarse cuán feliz me siento yo cuando las personas me hablan y me cuentan acerca de sus meditaciones. जिन पर मेहर दया सतगुर की उनको दर्श दई। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। We know that the teacher pays more attention to that student
who works according to the instructions of the teacher and who takes interest in the studies. Nosotros sabemos que el profesor le da más atención a aquel estudiante que le presta mucho más atención al profesor y que hace las cosas de acuerdo a sus instrucciones. The same thing is in the relationship of the disciple with the master. Lo mismo sucede en la relación entre el discípulo y el maestro. When the disciple obeys the instructions of the master, when he works hard, the master himself pulls him up. Cuando el discípulo obedece al maestro y sigue sus instrucciones, entonces el maestro le puede llevar hacia arriba. जिन पर दया आद करता कि तिनको दर्श देई, Those upon whom the Almighty Lord has showered His grace, they get His darshan. Aquellos sobre quienes Dios Todopoderoso ha derramado su gracia, ellos reciben su darshan. जिन पर मेहर दया सतगुर की उनको दर्श देई, दर्श पाए सतलोक सिधारी, सात नाम पद कीन सही। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਨੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। What is the use of having the darshan of the master? ¿De qué nos vale tener el darshan del maestro? Swamiji Maharaj lovingly says that when the master connects us with that naam, and when we meditate upon that naam, after rising above the stars, sun and moon, when we go in the within, Swamiji Maharaj nos dice que después de que el maestro nos conecta con el Nam y una vez que nosotros nos hayamos elevado por encima del sol, la luna y las estrellas, he connects us with that darshan of the Satnam which is in our within. Él nos conecta con el darshan de aquel Satnam que se encuentra dentro de nosotros. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। The disciple who manifests the form of the Satguru in his within, he does not get stuck by any supernatural powers. Aquel discípulo que haya manifestado la forma del Satguru internamente, él no es detenido por ningún poder sobrenatural. He makes Satnam or Satpurush as his deity, and he knows that this is where he has to reach. Él hace que el Satnam o el Satpurush sea su deidad y él sabe que él es su meta. दर्श पाए सतलोक सिधारी, सात नाम पद कीन सही, सही नाम पाया सतगुर से, बिन सतगुर सब जीव बही। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਡ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਣਾਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਗਾਡ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। Earlier, what do? We understand the words as the true Naam. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros comprendemos que las palabras son el verdadero Naam. If we are born in the Sikh religion, we understand Vaheguru as the true Naam. Si nacemos en la religión Sikh, comprendemos o entendemos que Waheguru es el verdadero Naam. If we are born in the Muslim religion, we understand that the word Allah is the true Naam. Si nacemos como musulmanes, entonces entendemos que decir Allah es decir o es el verdadero If Naam. we are born as Christians, we understand that God is the true Naam. Si nacemos como cristianos, comprendemos que Dios es el verdadero Naam. If we are born in the Hindu religion, we understand that Rama is the true Naam. Si nacemos como hindúes, entonces comprendemos que Rama es el verdadero Naam. And that is why we always go on repeating these names according to the religions we are born in. Y por eso es que repetimos estos nombres de acuerdo a la religión en la cual hayamos nacido. The perfect masters lovingly tell us that these are the names of God Almighty which the perfect masters have given, and we have deep respect for these names. Los maestros perfectos nos dicen que estos nombres fueron dados por algún maestro perfecto y debemos respetarlo muchísimo. But we have to go and find that power which is described by these names. Pero tenemos que encontrar aquel poder que estas palabras describen. Just by repeating these words, just by repeating these names, we are not going to get to that power. Solo al repetir estas palabras no vamos a alcanzar ese poder. Just by repeating rock candy, we cannot get any sweetness in our mouth. Con solo decir dulce, dulce, nuestra boca no va a estar dulce. We have to find it and eat it, and only then we will feel the taste of it. Únicamente después de encontrarlo, después de comerlo, es que podemos sentir su dulzura. In the same way, just by repeating these names, we are not going to get to that power. We have to go within and find that power ourselves. Igualmente, al solo repetir estos nombres no vamos a encontrar ese poder. Tenemos que ir hacia adentro y solo después de ir hacia adentro y elevarnos es que podemos encontrarle. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਜੰਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੂਲੇ ਹੈ ਲੰਗੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। Sadhguru gives us that naam to meditate upon, which cannot be seen by these eyes which are made of the skin. El Sadhguru nos da aquel Naam sobre el cual tenemos que meditar, ese Naam que no puede ser visto con estos ojos físicos hechos de carne. He gives us the spiritual eyes, the divine eyes, to look at, to see that Naam. Él nos da los ojos espirituales con los cuales podemos ver ese Naam. The hands which we have do not work over there, so Sadhguru gives us the spiritual hands to work with over there. Las manos que tenemos aquí no nos sirven de nada allá, de manera que el maestro nos da las manos espirituales para utilizar en aquel sitio. This tongue which we have cannot repeat that Naam, cannot do the meditation of that Naam, so Sadhguru gives us the spiritual tongue to meditate upon Naam. Esta lengua que tenemos no nos sirve para repetir aquel Naam, de manera que el maestro nos da una lengua espiritual para poder repetir ese Naam. With the feet which we have, we cannot climb that heaven, so Sadhguru gives us the spiritual legs with which we can go and climb that highest mountain of spirituality. No podemos utilizar estas piernas para trepar y para llegar hasta el cielo, de manera que Dios Todopoderoso, el Maestro, nos da las piernas espirituales con las cuales podemos subir esa montaña y llegar por fin hasta el Naam. ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ
ਉਸ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। Dear ones, in the beginning, the Sadguru makes us repeat the Naam, repeat the Simran, which they themselves have meditated upon. Amados míos, al principio el maestro hace que nosotros repitamos ese Naam o ese Simran que ellos utilizaron también al principio. It is a means through which we can connect ourselves with that Dhunatmak Naam which is within us. Es un medio para conectarnos con el Naam Dhunatmak que se encuentra dentro de nosotros. ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। We have the habit of hearing the sound from outside from birth after birth. That is why in the beginning we have to take the help of these outer ears to hear the sound current. Desde hace muchísimos nacimientos estamos acostumbrados a escuchar los sonidos externos, de manera que por eso es que al principio necesitamos la ayuda de estos oídos. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। God has thrown the veil behind our eyes and he has taken us out. Dios Todopoderoso ha colocado el velo detrás de nuestros ojos y nos ha sacado. In the beginning we do not know how to look, how to see things. Al principio no sabemos cómo mirar ni cómo ver las So cosas. that is why the masters tell us that we have to concentrate at the eye center and we have to look inward within. Por eso es que los maestros nos dicen que tenemos que concentrarnos en el foco del ojo para mirar hacia adentro. ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰੂ ਨਾ ਹਰ ਭਜੂ ਮੁਖ ਸੇ ਕਹੂੰ ਨਾ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਮੁਝੇ ਭਜੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਵਿਸਰਾਮ। Dear ones, when our efforts are completed, when we finish our efforts to reach here at the eye center, then as Kabir Sahib had said, that the condition of the meditator becomes like this. The meditator says that neither I move the rosary nor do I repeat the name of Ram, because my Ram, my beloved Lord, is within me. He meditates upon me and I relax. Una vez que uno haya completado sus esfuerzos o que sus esfuerzos ya tengan su fruto, cuando uno llega hasta el foco del ojo, entonces lo que sucede es como lo que dice Kabir. Él dice, yo ya no ni muevo el rosario ni tengo que hacer la repetición porque ya he encontrado a Ram, de manera que él ahora medita en mí y yo simplemente estoy descansando. ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੜ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੂਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Paltu Sahib has written his own experience. Paltu Sahib ha escrito su propia experiencia. We, the forgetful souls, always understand the master as a human being. Nosotros, las almas olvidadizas, siempre comprendemos que el maestro es un ser humano. But the masters who have known the master, what do they say? Pero ¿qué dicen los maestros que han conocido al maestro? Paltu Sahib says that if a disciple perspires, it means that the blood of the master is coming out. Paltu Sahib dice que si un discípulo suda, quiere decir que el maestro suda sangre. If a disciple perspires, the master fans him. Si el discípulo está sudando, el maestro lo abaniquea. ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਜੋ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੌੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। So lovingly he says that the true Naam which has been present here ever since the beginning of this creation can be had from the perfect master. De manera que él nos dice amorosamente que aquel Naam que ha estado presente desde el mismo principio de la creación lo podemos obtener únicamente del maestro perfecto. Without that Naam we come in the illusion and we live in the illusion. Sin ese Naam llegamos dentro de la ilusión y nos vamos en la ilusión. Sehi naam paya
सत गुर से बिन सत गुर सब जीव बही जीव पड़े 84 पर में खान पान मद मान लई। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਮਦ ਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। Swamiji Maharaj says that these poor souls come from the cycle of 84 lakhs births and deaths, and they go back into the same cycle. Swamiji Maharaj dice, estas pobres almas vienen del ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes y nuevamente regresan a aquel ciclo. For what they come in this world and why they go back into the cycle? ¿Para qué han venido a este mundo y por qué regresan a aquel ciclo? For eating, drinking, name and fame, and the worldly riches. Por comer, por beber, por la riqueza y por el nombre y fama del mundo. ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Dear ones, even if the whole world would get together and garland us, give us the name and fame, still we will not be content. The desire to have more name and fame will be created. Amados míos, así el mundo entero se reuniera y todos nos dieran guirnaldas. Sin embargo, aun cuando sucediera todo esto, no sentiríamos satisfacción, sino dentro de nosotros se crearía este deseo para tener más nombre y fama. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2-3 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਭੰਦੇ ਦੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। In my life, I have got the opportunity to live with a couple of kings. Durante mi vida yo tuve la oportunidad de vivir con unos reyes. Usually the kings have so many servants around them. Generalmente los reyes tienen muchos sirvientes a su alrededor. I have seen that they had so many servants, so many cooks, and I saw them filling up their plates. Ellos tenían muchos sirvientes, tenían muchos cocineros y vi cómo ellos llenaban sus platos. You get less contentment, less satisfaction if you are desirous for more. Mientras más desee uno, menos satisfacción tiene uno. तो प्यारे ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਕੇ ਕਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਿਤ ਅੱਧੀ ਵੰਡਦਾ ਫਕਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਖਾਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। He who is the friend of God Almighty eats half the chapati. Aquel quien es el amigo de Dios Todopoderoso se come medio chapati. And this way he lives his life. Y lleva su vida así. And the other half he distributes to the poor and needy ones. La otra mitad él la distribuye entre los necesitados. He who does the devotion of God Almighty, he remains content with half the chapati, and the remaining he distributes to the other people so that somebody else could satisfy himself. Aquel quien hace la devoción de Dios Todopoderoso se come medio chapati y reparte la otra mitad entre las personas que puedan estar necesitadas y entre los pobres. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਜਦ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If you have got the taste of the Naam, you know that whenever we eat the food, we always remember the Master, we always remember God Almighty, we bring our attention to God Almighty. So if you have got the taste of the Naam, just like the saints, whenever they eat the food, they offer it to God Almighty, they take their attention to God Almighty. So that is why the taste which they get from the food which they eat cannot be described.
las personas, los maestros que conservan su atención y están siempre pensando en Dios Todopoderoso, cuando ellos reciben su alimento, ellos siempre lo ofrecen a Dios Todopoderoso, de manera que el sabor de la comida que tienen o que comen los santos es, no se puede describir en palabras. जीव पड़े 84 पर में खान पान मद मान लई मान मनी का रोग पसरया बड़े बने जिन मार सही। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨੇ ਰੋਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਣਨ ਦਾ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਵਾਂ। Dear ones, this also is a disease which the negative power which the Kal has afflicted the souls with. Amados míos, esta también es una enfermedad con la cual el Kal o el poder negativo ha afligido a las almas. The disease of becoming big. La enfermedad de querer ser grande. Everyone craves to become bigger than the other. Todos quieren ser superiores o más grandes que los demás. ਪਿਆਰਿਓ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੋਵਾਂ। We read the newspapers, dear ones, and we listen to the radio. Leemos los periódicos, mis amados, y escuchamos también la radio. And we hear that how one country is ready to throw the bombs on the other country, and they do throw the bombs on the other country only because they want to become big. Escuchamos cómo un país está dispuesto a bombardear otro país y lo hacen, y la única razón por la cual lo hacen es porque quieren ser más grandes o superiores. मान मनी का रोग पसरया बड़े बने जिन मार सही छोटा रहे चेत से अंतर शब्द माहे तब सुरत गई। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾਪਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗੀ। Now Swami Maharaj lovingly explains, he says that saints do not mean that if God Almighty has given you the name and fame, if you have the wealth and the riches, you should throw them away. Ahora Swamiji Maharaj nos explica muy amorosamente, él nos dice que si Dios Todopoderoso les ha dado ya sea el nombre, la fama o la riqueza del mundo, esto no quiere decir que ustedes lo tienen que botar. The master said that no, whatever you have been given, you should use those things. Y los maestros nos dicen, no, ustedes deben utilizar las cosas que hayan recibido. And understand that all those things belong to God Almighty. Y deben entender que todas esas cosas le pertenecen a Dios Todopoderoso. If you have been given the name and fame, if people are praising you, then understand that it is the grace of the Master. Si ustedes tienen el nombre y la fama en el mundo, si las personas los alaban, deben comprender que todo se debe a la gracia del Maestro. If you have the wealth and the riches of this world, understand that it is the grace of the Master. Si tienen la riqueza del mundo, deben comprender que se debe a la gracia del Maestro. So having all these things, do the devotion of God Almighty, remember Him. De manera que aun cuando tengan estas cosas, ustedes deben hacer la devoción de Dios Todopoderoso, le deben recordar. If you will do the devotion of God Almighty, along with having all these things, then the feeling of being humble and small in your within will come to you by itself.
Si ustedes tienen estas cosas, pero a la vez hacen su devoción a Dios Todopoderoso, entonces dentro de ustedes llegará este sentimiento de humildad y de ser menos que los demás. ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਪ-ਪੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੋ। Dear ones, the history bears the witness, and this is my personal experience also, that how great kings, emperors, and even the big officers come to the saints and the perfect masters. Amados míos, esta es una experiencia personal y también la historia es testigo de cómo los emperadores o reyes o grandes gobernantes acuden donde los santos. The masters do not tell them to give up their position or give up their riches and wealth and their name and fame and then to the devotion of God. Los maestros no les dicen que deben abandonar ya sea su nombre, fama o su riqueza o lo que puedan tener. No les dicen que dejen todas estas cosas y luego hagan la devoción. Masters say that if God Almighty has rewarded you for your good karmas, and if you have been given all these things, using this you serve the people. Los maestros dicen que si Dios Todopoderoso les ha dado la recompensa y les ha dado todas estas cosas, ustedes lo deben utilizar para el bien de los demás. And also do the devotion of God. Y a la vez deben también hacer la devoción de Dios. छोटा रहे चेत से अंतर, शब्द माहे तब सुरत गई, शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सत गुर सब परम मई। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਧਾ ਹੈ ਔਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਸ ਸੰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। Swamiji Maharaj doesn't spare any particular community or religion. Swamiji Maharaj no perdona ninguna comunidad ni religión en particular. He says that without the Shabbat, the entire world, everyone is blind and they are in the illusion. Él dice que sin el Shabbat todas las personas del mundo son ciegas y se encuentran en la ilusión. Because that Shabbat cannot be sung, it cannot be read. Porque aquel Shabbat no se puede ni leer ni cantar. It cannot be written in any particular words. Tampoco puede ser escrito en ninguna palabras en particular. It is the power which is within everyone. Es aquel poder que se encuentra dentro de todos. शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सत गुर सब परम मई। शब्द पेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਈਸਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰ ਤੱਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। In the Satsang of the perfect masters, no special preference is given to anyone, whether one is man or woman, whether one is Sikh or Christian or Hindu or Muslim. En el satsang de los maestros nadie recibe ningún trato especial o si trato preferencial. No importa si una persona es hombre o mujer, si es Sikh o cristiano. Anyone who gets the Shabbat, who gets the Naam from the perfect master and meditates upon it, gets to know the Sar Shabbat. Todos quienes reciban el Naam del maestro y mediten en él pueden lograr conocer el Sat Shabbat. शब्द पेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई।
शब्द रता सतगुर पहचानो हम ये पूरा पता दई। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। No doubt is left in the Bani of the saints. No queda ninguna duda en los baños de los santos. If in one statement they have a question, in the other statement they answer it. Si en algún sitio ellos tienen alguna pregunta, ellos luego la responden. ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥੀ। Dear ones, he had said that without the master we do not get the Shabad, and without the Shabad we do not achieve the liberation. Amados míos, él había dicho que sin el maestro no conseguimos el Shabbat y sin el Shabbat no se puede lograr la liberación. ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। In the Bani of the saints, the perfect master and the imperfect masters are often mentioned. En el baño de los santos con frecuencia se habla acerca de los maestros perfectos y los maestros imperfectos. ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਨਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। Because the truth has always been copied. Porque siempre se trata de copiar la verdad. ਅਗਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। If we read the Bani of the saints, we can save ourselves from the deception. Si leemos el baño de los santos nos podemos salvar y no somos engañados. ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਠਿਕਰੀਆਂ ਰੋਲਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ। You may read the history of the world. Guru Nanak Sahib made the bed of stones and pebbles for 11 years. Even though he had all the comforts, conveniences available to him, but still, in order to demonstrate to the other people in the world, he chose and he made the bed of the stones and the pebbles for 11 years. Ustedes pueden leer la historia. El Guru Nanak, cuando él tenía todas las comodidades y tenía todo a su alcance, sin embargo, durante 11 años, él durmió sobre una cama de piedras. Él lo hizo únicamente para demostrarnos a nosotros que hay que esforzarse, de manera que por eso en su cama, él durmió sobre una cama de piedras durante 11 años. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। In the same way, reading the history of Kabir Sahib and also reading the histories of Baba Sawan Singh, Baba Jaimal Singh, Master Kripal Singh, we come to know that how hard they worked in the meditation. They would tie their hair with a nail and all night long they would stay up and do the meditation. Igualmente podemos leer la historia de la vida de Kabir Sahib, también la vida del maestro Sawan Singh, del maestro Kripal, de Baba Jaimal Singh. Todos ellos, para hacer la meditación, algunas veces se amarraban el pelo a una puntilla y durante toda la noche hacían la meditación. ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ। Dear ones, often I have told you that how my mother who brought me up, how much she loved me and how much she cared for me. Amados míos, con frecuencia les he hablado cómo mi mamá, quien me crió, ella cuánto me amó. She would feed me with her own hands. Ella me daba de comer con sus propias manos. Still, when I went to Baba Vishen Das, how much I loved his rebukes and the beatings which he gave me. Pero cuando fui donde Baba Vishen Das, ustedes saben cuánto me gustaba y cuánto amé sus golpizas y sus vegetales. How much I liked the hard work which he made me do. Cuánto me gustó ese trabajo difícil y arduo que me hizo realizar. ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੀਗੀ
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਘਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛਡਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। Baba Vishnudas had showered so much grace upon me, for which my soul is ever grateful to him. Baba Vishnudas derramó muchísimas gracias sobre mí y yo siempre estaré eternamente agradecido con él. First of all, he made me reduce my food intake, and gradually he made me give it up completely. Primero que todo, él hizo que yo empezara a comer menos y finalmente él hizo que yo lo abandonara por completo. And then he made me eat only the vegetables. Y luego hizo que yo comiera únicamente las verduras. ਪਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਫੁਲਕਾ ਘਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ। Dear ones, it is very easy to say than to do. Amados míos, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. It is very difficult to reduce the food. Es sumamente difícil reducir la cantidad de alimento que uno come. Farid Sahib had said that the hunger is worse than death. Farid Sahib ha dicho, el hambre es peor que la muerte. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੰਮੇਗਾ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। In the beginning, when the hunger started bothering me, I cried, and I said that I'm going to die. Al principio, cuando me empezó a molestar el hambre, yo me lamentaba, yo lloraba y yo decía, me voy a morir. So Babaji said that you have died so many times. Baba Vishnudas me dijo, ya has muerto muchísimas veces. You won't lose anything now, you will live. No vas a perder nada ahora y vas a ver que vas a quedar vivo. ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਖਰ ਨਿਮਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। For many months he kept me on the broth of vegetable. Durante muchos meses él hizo que yo simplemente bebiera digamos, el caldo o la sopa hecha de los vegetales. After making me give up that, he kept me on the milk for many years. Después de que me mantuvo tomando únicamente este caldo, después él hizo que yo lo abandonara y durante muchos años me hizo beber únicamente la leche. After that he made me give that also up, and then he gave me little bit of clarified butter. Después de ello, también me quitó la leche y lo único que me daba era un poco de mantequilla clarificada. Gradually he made me give that also up, and then for many months, for a long time, he kept me on the hot water mixed with some salt. Gradualmente él hizo que yo también abandonara esto y luego durante mucho tiempo él hizo que yo solamente tomara agua caliente con un poquito de sal. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। In this way, when I completed my practices, then I started eating gradually. En esta forma, cuando yo completé mis prácticas, empecé a comer poco a poco. I started eating the vegetable broth, and then gradually I started eating little bit of food. Comencé a tomar primero que todo el zumo de los vegetales y luego empecé a comer las verduras. ਬਲਵੰਤ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਿਮਕ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਆਪਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। Balwant, who has been gifted to me by beloved Lord Kripal as a daughter, in the beginning, when I would not tell her whether there is salt in the food or not, she would ask me that why I don't tell her that there was no salt in the food. Bhajan, quien fue regalada a mí por el maestro Kripal como una hija, ella cuando me preparaba la comida me preguntaba si la comida tenía suficiente sal o no, pero yo nunca le decía nada. So I would tell her that, dear one, I don't know anything about the taste. I did not eat food, and I don't know about the taste. Ella me decía, ¿por qué no me dices si la comida tiene suficiente sal o no? De manera que yo le decía
querida hija, yo qué te puedo decir acerca de la comida. Yo durante mucho tiempo yo no comía nada. ¿Qué te puedo decir acerca de la comida? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਕਰਨੀ ਪਏ ਕਮਾਈ। That is why in the Bhajan I have written that by enjoying the pleasures, the inner veil does not get lifted up. Por eso es que he escrito en un Bhajan que al gozar de los placeres del mundo, mientras uno goza de los placeres del mundo, el velo no se desaparece. One has to work hard for it. Uno se tiene que esforzar muchísimo. ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੈ। Often I have said that before you take the initiation from any master, first of all you read about his history, his life, and find out if he has made any sacrifices in his life, if he has spent 10-20 years searching for God Almighty, and if he has done any devotion. Con frecuencia yo les he dicho que antes de tomar a un maestro y antes de recibir la iniciación de él, ustedes deben leer acerca de la vida de aquel maestro, deben ver si él ha hecho su meditación, si ha hecho su devoción, si él ha buscado a Dios Todopoderoso y si él ha dedicado 10-20 años a la meditación. ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਸੰਤ ਅਸੰਤ, ਜਾਂ ਕੇ ਸੰਗ 10-20 ਹੈ ਤਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਮਹੰਤ। What do we do? The eye of our discrimination has gone blind. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestro ojo del discernimiento está ciego. We don't see any difference between a saint and a non-saint. No vemos ninguna diferencia entre un santo y alguien que no lo es. We understand him as a mahant or as a saint who is accompanied by 10 or 20 people. Comprendemos que una persona es un santo o un mahant simplemente porque lo acompañan unas 10 o 20 personas. ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। So Swami Maharaj said that before going towards Sadguru, before receiving the initiation from him, first of all find out whether he has done any meditation of Naam or not. De manera que Swamiji Maharaj nos dice que antes de ir donde un santo, antes de ir donde un maestro, uno debe averiguar si él ha hecho la meditación o no. ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Such a Mahatma who has done the meditation in his study life, once again becomes very happy to meditate with his disciples in order to demonstrate them. Un Mahatma quien haya hecho la meditación cuando estaba joven o al principio de su vida, él se sentirá muy contento de sentarse a hacer la meditación con ustedes también, simplemente para demostrarles cómo es que se hace. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਛਾਨੋ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। So that is what Swami Maharaj says, that search for the Sadguru who is one who has become one with the Shabad. What kind of Sadguru? The one who has been in contact with the Satpurush. Por eso es que Swamiji Maharaj dice que buscan aquel maestro que es uno con el Satpurush, con el Sadguru, deben buscar aquel maestro que tiene esta conexión con el Sadguru. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that he who has known the Satpurush, his name is Sadguru. Sadguru is the name of the one who has known the Satpurush. El Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice que aquel que ha conocido al Satpurush se llama Sadguru, aquel se llama Sadguru quien ha conocido al Satpurush. In his company, the disciples get the liberation. Nanak says that in his company, they meditate upon Naam. En su compañía, los discípulos logran la liberación y el Guru Nanak Sahib dice, en su compañía los discípulos hacen la meditación, el Guru Nanak Sahib dice, en su compañía uno logra la liberación. ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। The iron floats on the surface of water in the company of the wood. El hierro flota sobre el agua cuando está en compañía de la madera. In the same way, we also get the liberation. We also float on the surface of the ocean of life in the company of the perfect master. Igualmente nosotros también logramos la liberación o flotamos sobre este océano de la vida únicamente cuando tenemos al maestro y al Satpurush. Shabad rata
सतगुरु पहचानो हम ये पूरा बता दई खोलो आँख निकट ही देखो अब क्या खोलूं खोल कही। स्वामी जी महाराज कहते ऐसे महात्मा थानू बाहर ही खोज विच नहीं लाउंदे कि वो परमात्मा समुद्र की तह च बैठा है या किसी सोने के मंदिर च बैठा है या किसी पहाड़ी की चोटी च बैठा है या बड़िया बड़िया वो धर्म ग्रंथों के विच बैठा है। Swamiji Maharaj says that such Mahatmas do not involve you in search for God Almighty outside. Swamiji Maharaj dice que aquellos mahatmas no lo involucran a uno en la búsqueda externa de Dios. They don't say that God is sitting somewhere on top of any mountain, or he is sitting somewhere in some cave, or in some golden temple, or he is hidden somewhere in the Holy Scriptures. Ellos no nos dicen que Dios Todopoderoso se encuentra en la cima de una montaña, ni que está en una cueva, ni que está tampoco en las Sagradas Escrituras. प्यारे मच्छी के पानी नीचे भी हुंदा है दाएं बाएं भी हुंदा है ऊपर भी हुंदा है लेकिन वो प्यासी रहिंदी है जिन्ना चिर वो उठदी नहीं वो पानी नहीं पी सकदी। इसे तरह जब तक असी भी अपने ख्याल दुनिया के विचों पलटदे नहीं पूर्ण प्यार गुरु दे नाल नहीं करदेगे उन्ना चिर असी उस नूं पा नहीं सकदेगे। Dear ones, there is water on the right or left, up and down of the fish, but unless she inverts herself, she cannot drink the water, she remains thirsty. Amados míos, a mano derecha, a mano izquierda, encima y debajo del pez se encuentra el agua, pero si el pez no sube la boca o no cambia de dirección, no puede beber el agua y se encuentra siempre sediento. In the same way, unless we divert our attention, unless we invert ourselves, we cannot get the love of the Master. Igualmente, si nosotros no cambiamos la dirección de nuestra atención, si no dirigimos nuestra atención hacia adentro, no podemos encontrar al Maestro. बुल्ले शाह ने कहा सीगा शौ तेथों वख नहीं पर देखण वाली अख नहीं। Bulle Shah had said That God is not separate from you, but you don't have the eye through which you can see Him. Bulle Shah ha dicho, Dios no está separado de ti, pero no tienes aquel ojo a través del cual le puedas ver. खोलो आँख निकट ही देखो अब क्या खोलूं खोल कही आगे पाग तुम्हारा प्यारी नेह पर खो तो जून रही। स्वामी जी महाराज कहते अगे साडे भाग है संत महात्मा आके संसार विच होका दिंदे है मुफ्त दे साडे सेवक हुंदे है अगर असी मुफ्त दे सेवकां तो भी फायदा ना उठाइए फिर साडे भाग है। Swamiji Maharaj says that further it is a matter of our fate. Swamiji Maharaj dice que más adelante se trata de nuestra fe. The masters come in this world and they say so many things aloud, they tell us all these things, but if you don't take advantage of them, then it means that it is not in our fate. Se trata de nuestro destino, perdón. Él nos dice que los maestros nos pueden hablar, nos pueden decir las cosas, pero si nosotros no aprovechamos lo que ellos nos dicen, entonces esto depende totalmente de nuestro destino. प्यारिओ चौकीदार होका दिंदा है जागो बई जागो ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਦੀਨਾ ਜਗ ਹੇਲਾ ਜਾਗੋ ਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗੋ। Dear ones, the guard raises the alarm, he awakes the people up. Amados míos, el guardia toca la alarma y despierta a todas las personas. Those who pay attention to what the guard is saying, they get up and they are able to protect their wealth.
Quienes le ponen atención a este guardia se despiertan y ellos pueden proteger su riqueza. But those who don't listen to the guard and keep sleeping, they are plundered. Pero quienes no le prestan atención y continúan durmiendo, a ellos les roban la In the riqueza. same way, the masters come in this world and they tell us to awake. Igualmente los maestros vienen a este mundo y nos dicen que nos debemos despertar. Those who listen to them, they protect themselves. Those who don't, they are plundered. Aquellos quienes escuchan lo que les dice el maestro se protegen, pero aquellos que no lo escuchan, entonces a ellos les roban todo. The Sadguru comes in this world and he cries aloud, El Sadguru viene a este mundo y habla en voz alta. "Oh my dear ones, awake." Él dice, oh amados míos, despierten. आगे पाग तुम्हारा प्यारी ने पर खो तो जून रही कहना था सोई कह डाला राधा स्वामी खूब कही। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं अपनी तरफों ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। En nuestras manos o es nuestra obligación hacer lo que Él nos pida. He says that I have told you what you should be doing, what are the things which are required of you. Now it is up to you to decide whether you want to do it or not. Ahora Él nos dice, ya les he dicho qué es lo que deben hacer, ahora ustedes tienen que decidir si lo van a hacer o no. If you will do what I am telling you, it will be for your benefit. Si hacen lo que yo les pido, ustedes mismos se beneficiarán. ਸਿਆਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੇਟਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਂਵ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਾਂਵ ਪਰ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਂਵ ਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। An obedient son always obeys his father. Un He is hijo, never a burden on his father. un hijo obediente siempre hace lo que le pide su padre y tampoco se convierte en una carga para él. He stands on his own feet and in this way he pleases his father. Él se para sobre sus propios pies, se sostiene, es totalmente independiente y de esta forma él complace a su padre. So in the same way, those who obey the commandments of the master, those who meditate and those who stand on their own feet, they are like that obedient son of the father, and they do not become a burden on the master. De manera que aquellos discípulos que se paran sobre sus propios pies, aquellos quienes siguen los mandamientos del maestro, aquellos quienes hacen su meditación y hacen lo que el maestro les pide, ellos complacen al maestro y no son una carga para él. But the other ones like us, those who don't do the meditation, they become a burden like that son who does not obey and who does not stand on his own feet. Pero los demás, como nosotros, que no hacemos lo que nos pide el maestro, se convierten en una carga para el maestro y son como aquel hijo desobediente que es una carga para su padre.